Kaya nga eh. Magpa-practice na kayong dalawa ah. Sige, Buti pa si mag-practice Tayo, may kayo. sariling mundo. Pang ganyan yung energy ni Kuya Josh. Sino? Si Tayo. Tayo. Pares. Nag-match lang kami. Ayaw, kasi kalmado lang yan eh. Pares lang kami. Ayaw nyo na super rough eh. Ikaw ang mapapagod dyan, May. Yes, connect or connect? Ano na Jaden mo? Mesh, mahilig yan sa maputi. Sino? Jaden. Yung drink water, come here. Jaden! Jaden, pretty si Tita Mesh. Pretty si Tita Mesh. 5 out of 10. 5, ano? Grabe naman, pag-rate. Grabe, nag-rate sila! Add 4,000. Oh no! 1,000 over 1,000? Si Tita Mesh? Mesh! 1,000 over 1,000 ka daw. Oh, taray. Ano? Negative 5 over 10, but instead of only the negative 5, add 5 zeros to it. 500,000 negative. Sana natulog na lang ako. Yan yung ginagawa ko, natutulog na lang ako.